हेलो एवरीवन आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिला माने तो बर्तमान देख आम पाखे अच्छी बर्तमान 2026 क्वेश्चन पेपर। तो बर्तमान आंसर सह डिस्कसन करवा जोटा कि तुम मान एग्जाम बहुत ही पिला माने हेल्पफुल हम। तो जो मानकर माने 6th सेमिस्टर पिला मानकर इथिक्स वैल्यू एग्जाम आज अच्छी उत्कल यूनिवर्सिटी पिला मानकर आ रहा आगू मध्य अच्छी अलग यूनिवर्सिटी पिलाମାନଙ୍କର ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର यूनिवर्सिटी कलाहांडी यूनिवर्सिटी यही सब पिलामानଙ୍କ भिडियोटी पे बहुत ही हेल्पफुल हम। तो समस्ते वीडियो को देखु आ प्रैक्टिस करूँ कौन कौन क्वेश्चन रही यही भितर पे एग्जाम तुम आसीज कारण जी भी क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस है से भितर पे निहाती तुम क्वेश्चन आसीज आ पास मार्क तो रही ग्यारंटी पे बैक कहार लगे पे। तो देख पे आर रहा पे पीडीएफ टी को पाइबा चाहते आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु एवं चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तो देख पे आ पे यहाँ देखिए तार कौ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर मुझे लास्ट को कहि वीडियो रे। तो तुम मैंने लास्ट पर्यटन वीडियो को देख। तो देख पे एक कौन देती डिफाइन एनवायरनमेंट परिवेशर परिभाषा लेख। पिला देख क्वेश्चनटा ये क्वेश्चन मुझे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर क्वेश्चन देख तुम निजे देख केते थर यहाँ आई। तो ये जी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा कौन कराऊँ। तो पिला देख परिवेशर परिभाषा पे इजिली जदि न पढ़ी जड़े लिखिपार इजिली परिवेश मान पे कौन पे आम चतुर्पार्श्वर आम जहाँ सब देखुचे जो वृक्षलता जीवजंतु जहाँ सब देखुचे पे आम कौन कह परिवेश बोली कहवा कारण पे एक मारिकारा गोटे लाइन तुम उत्तर लिख तो इजिली लिखिपार। बी रे पिला माने तुम देती परिवेशीय संपद कौन परिवेश संपद पे कौन पे ना परिवेश जो संपद आम पाई जो प्राकृतिक संपद आम परिवेश पाई है पे जमीक आमर उदाहरण दबा जदि आमर जल मृत्तिका वायु ये सब आम प्राकृतिक संपद आम परिवेश ही पाई मनुष्य को तो नुह पिला माने लिखिकी गोटे दुटा एग्जाम्पल दे दो सैला। तापर पुनः नवीकरणशील शक्ति कौन पे पुनः नवीकरणशील मान शक्ति मान कौन। तो देख पे पुनः नवीकरण माने जो शक्ति पे आम आउ थे व्यवहार करा प्राकृतिक होता दरकार प्राकृतिक होम आउ थे व्यवहार करें सौर शक्ति जमी। डी देखिए डिफाइन डिजिटल एज पिला माने डिजिटल जुगर परिभाषा पिलाने कौन डिजिटल जुग माने पिलाने कौन। तो देख पे डिजिटल जुग मान हूँ ना जो जुगे इंटरनेट्र माने बहुल व्यवहार होता कौन कह डिजिटल जुग बोली कहवा। तापर माइक्रोप्लास्टिक माने कौन तो माइक्रो माने पिला माने कौन बहुत क्षुद्र है पे बहुत क्षुद्र आकार प्लास्टिक माने क्षुद्र कोणीय प्लास्टिक को माइक्रोप्लास्टिक बोली कहवा। देन देख पे 2 नंबर देती 2 नंबर देख पे कौन देती पे निहाती जो मान एग्जाम अच्छी वीडियो को निहाती देखिकी जाइए इकोसिस्टम कौन और यार परिवेश मध्य किपरि कार्य करे परिवेश मध्य किपरि कार्य करे व्हाट इज एन इकोसिस्टम एंड हाउ डज इट फंक्शन विद इन द एनवायरनमेंट। देख इकोसिस्टम गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट देखिए जाइए। तापर पे केते थर देख ग्रीन टेक्नोलोजीटा केते थर आसूची तुम मानक एग्जाम पे बहुत ही इम्पोर्टाट पे ग्रीन टेक्नोलोजी निहाती देखिकी जाइए। सी रे प्रजुक्तिर नीति सम्मत व्यवहार उपर संक्षिप्त टीका लेख पे इथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी निहाती देखिकी जी मोस्ट इम्पोर्टाट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी पे जी भी क्वेश्चन तुम मानकर प्रैक्टिस कराऊँ से बाहर तुम मैंने आसबनी कारण तुम मानकर जो 4-5टा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर डिस्कसन कराई बहुत ही तुम मान पे हेल्पफुल हम। वीडियो जी देखिए सब जाइए पे बैक तो कहार लगे। नेक्स्ट देख मोस्ट इम्पोर्टाट पे क्वेश्चन भी देख के थर है साइबर नीति कौन साइबर इथिक्स
ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇବର ଇଥିକ୍ସ? ସାଇବର ଇଥିକ୍ସ ମାନେ ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଇରେ give 3 important negative effect of social networking sites। ତାହେଲେ social networking site ଗୁଡ଼ିକର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ, ତ ତା'ର 3ଟି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ନିଜେ ତ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆଡ଼ିକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲା ପିଲାମାନେ ଖାଇଲା ବେଶିକି ବି ସେମାନେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର, ତୁମେ ସେଟା ଲେଖିବ। ଦେନ୍ ଯିବା ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। explain the concept of environmental values and their role in shaping our interaction with the environment along with the importance of valuing nature। ପରିବେଶୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଆମର ପରିବେଶ ସହିତ ଆମର ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳେ, ସେଥିସହ ପ୍ରକୃତିକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମର ଦେଇଛି ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଏଇଟା ପିଲା ନିହାତି ଦେଖିକି ଯାଇଥିବ। ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଉ ତା ଟାଇପ୍ସ ନିହାତି ଦେଖିକି ଏତିକି ଯାଇଥିବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ different positive and negative aspects of modern technology। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ତୁମର ଦେଇଛି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ତ ତା'ର ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ କ'ଣ, ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ କ'ଣ? ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ନା ତୁମର ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ଆସୁନି, ମାନେ ଧର କିଛି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ତୁମେ ଇଜିଲି ପଚାରି ପାରୁଛ, ChatGPT ହଉ ଗୁଗୁଲ୍ ହଉ ପଚାରିକି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯାଇପାରୁଛ। ଆଉ ବହୁତ ଇଜିଲି ହିଁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଉଛି, ଯେମିତି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଜଣେ ରହୁଛି ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସୁନି, ସେଇ ଦେଖିବ, ସେଇଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 10-15ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପଳାଇ ଆସିବ, ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମେ ସେଇଟା ପ୍ରିଫର୍ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ ରହିଲା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ କ'ଣ ହେଉଛି? ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ିକ୍ଟ ତା ସହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ, ହେଲା ପିଲାମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍। ତ ଏଇ ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲେ ଆସି କେତେ ଟାଇମ୍ ପଳାଏ, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପଳାଏ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ତୁମେ ଇଜିଲି ମନରୁ ଲେଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ଏଇଟା ତ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ତ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହଉ ପଛେ ପିଲାମାନେ, ତ ତୁମମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଅ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, କାରଣ ଏଇଟା 2026ର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2026ର କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍।